मान सफदर साहब तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सर आज अहम केस था, क्या डेवलपमेंट हुई, क्या खुशखबरी? आधे घंटे का केस था, आपके मुताबिक क्या बना? सलमान सफदर साहब आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब, बहुत सी उम्मीदें थी इस कोर्ट नंबर 1 को लेकर। आज 5 जून है और बहुत से लोग कह रहे थे कि आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। बताइएगा कौन से पॉइंट्स आपने अदालत के सामने रखे हैं, और जो आपने शुरू में कहा कि मन्नतों से, न्याज़ों से, उससे ये समात आज शुरू है, ये चीज़ आपने अदालत में भी रखी है। बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है। आप ही का जुमला इस्तेमाल करूंगा। आपने कहा बहुत सारी उम्मीदें थीं, तो उम्मीदें थीं जो चकनाचूर हो गई। सरकार हमेशा की तरह मैदान से भागती भी नज़र आई और जज साहिबान ने उनकी दरख्वास्त को माना। ये अफसोस की बात है, नहीं मानना चाहिए था। कभी कभी आवाम की पल्स को भी देखना चाहिए कि नेशन की पल्स क्या है, कि हज़ारों लोग आज बाहर मौजूद हैं। बड़ी दिक्कत से आज हम अंदर एंटर हुए। ईद से पहले का आज वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे था। कंट्रोवर्शियल केस है, कंट्रोवर्शियल सज़ा है। कपल को रिपीटेडली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। ख़वातीन को तो छोड़ दिया जाता है जंगों में भी और ऐसे मुकदमात में भी, और ऐसे मौक़ों पे तो ख़ास तौर पे छोड़ दिया जाता है। 7 साल की बुशरा इमरान को सज़ा है और उनको ऐसे मुकदमे हमारे पास मौजूद हैं कि 20 दिनों के अंदर जजों ने सज़ा के फ़ौरन बाद सज़ा मुअत्तल की। ये अब 6 महीने होने को आ गए हैं, तो यहाँ पर अर्ली हियरिंग ही नहीं लगती, केस फिक्स ही नहीं होता। इम्पॉसिबल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल नाउ कि यहाँ पर कोई केस लगे, यहाँ पर सुनवाई हो। लोगों ने कहा आपको क्या मिला है आज दिन तक नए चीफ साहब से? मैं क्या कायम मकाम चीफ साहब से कुछ भी नहीं मिला आज दिन तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द इस बात का नोटिस ले लें कि जो भी देना है। मैंने आज उनको यही कहा, मैंने कहा रिज़ल्ट दे दें। मैं ये नहीं कह रहा आप ज़मानतें ले लें, आपने जो फ़ैसला फरमाना है आज वो फ़ैसला फरमाएं। आप सरकार को इस बात पर आज केस और प्रोसीडिंग्स को एडजर्न ना करें कि वो ये आज इतने बड़े केस में आके कह रहे हैं हमें कल रात को इतला मिली है कि ये मुकदमा है और मेरे पास तो फाइल भी नहीं है। ये बातें ऐसे मुकदमों में अच्छा करता हुआ वकील अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को, चेयरमैन नैब साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आपके वकला, जिनको मैं बहुत कॉम्पिटेंट वकील समझता हूँ, बड़े मंजे हुए, बड़े सीजन, उनको मौका देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आके ऐसे मुकदमात में, वो टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, बहुत अच्छा कोर्ट को वो असिस्ट करेंगे। उनके हाथों के बने हुए केस हैं, उनके होते हुए बार के वकील ना ढूंढें, और अगर ढूंढते हैं तो उनको टाइम पर लाएं, टाइम पर पेश करें। या फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी और नैब भी ऐसे तमाम वकीलों को फिर उनको थैंक यू वेरी मच कह दें अगर आपने उनको यूज़ नहीं करना उनकी सलाहियतों को। तो आज जो मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं उन प्रोसिक्यूटर्स का लड़ रहा हूँ जिनको ऐसे केसेस में मौका नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता मौका? क्या काजी फाइज ईसा पहले ही इस पर ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि मुकदमात के ऐसे डिपार्टमेंट्स जब आपके पास इतने काबिल वकील होते हैं तो उनकी मौजूदगी में आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स क्यों इंगेज करते हैं? तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर को इंगेज करना इसलिए नहीं होता कि आके बहाना लिया जाए कि अभी उसको इंगेज करना है। और क्या हाई कोर्ट का नोटिस करना बेमानी हो गया है नैब के लिए? नैब को नहीं पता था कि आज ये हेयरिंग है, और ये हेयरिंग बहुत मुश्किल से ली गई है, और इसके ऊपर बहुत सारी, ये केस बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये सियासी नौइयत का केस है, और इसमें आवाम के अंदर एक मायूसी की लहर, फैसला आ जाता जो भी है। अगर उन्होंने इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल करप्शन है, तो आज सामने आती। मगर ये सबसे अच्छा अंदिया फिर यही है कि जिस मुकदमे में हम आते हैं और जिस मुकदमे को हम शुरू करने की बात करते हैं, उस मुकदमे से सरकार हमेशा 2-2.5 साल से आपने देख लिया भागती हुई नज़र आती है। बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं, और काबू करके तो रिज़ल्ट उनसे लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 7 दिन के बाद की तारीख़ मिली है, और उस तारीख़ पे वकील साहब मुकम्मल तैयारी से आएंगे। जो भी स्पेशल केस है, जो भी स्पेशल अपॉइंटमेंट है, ही वुड कम फुली प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कोर्ट, और बहाने नहीं बनाए जाएंगे कि अभी मैंने केस तैयार करना है। 7 दिनों के बाद जो तारीख हमें बुध वाले दिन की मिली है, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और पेशन गोई है मेरी, अच्छा, पेशन गोई है आज ये भी जी 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 कि पेशन गोई है कि ये केस भी, इसका भी वही हाल होगा जो साइफ़र का हुआ, और इसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के लिए वही रिज़ल्ट आएगा जो साइफ़र में, इद्दत निकाह में और तोशा खाना 1 में आया। इमरान खान साहब के लिए ये आखिरी मुकदमात, और ये आखिरी मुकदमात को गिराना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि केस बहुत टफ है, इसलिए मुश्किल हुआ है कि हमें जो आगे से एटीट्यूड मिल रहा है सरकार की जानिब से, और केसेस को लगवाने से और फिक्स होने के बाद से, उसमें हमें बहुत मायूसी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट
اپنے فنکشنز ہی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. جو ان کا اپیل کا ایک رول ہے, ان کے نوٹس کا ایک رول ہے, وہ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. سوال اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ سائفر کیس میں بھی آپ نے دیکھا, دیگر کیسز میں بھی دیکھا, عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جب فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کئی مہینے تک رکھا جاتا ہے, اناؤنس نہیں کیا جاتا. آپ کے مطابق یہ کیس آدھے گھنٹے کی مار تھی, تو کیا سمجھتے ہیں اگر اگلی تاریخ پہ یہ آدھا گھنٹہ لیتی ہے سرکار تو فیصلہ فوری طور پہ سنا دیا جائے گا یا پھر کئی مہینے لگیں گے اس میں بھی؟ یہ فیصلہ, یہ ہیئرنگ ضمانتوں کی ہیئرنگ ہے, سسپینشن آف سینٹنس کی ہے. اس میں زیادہ بحث کی اجازت بھی نہیں ہوتی, ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, میکسیمم 45 منٹ میں لے لوں گا, اور میرا خیال ہے آدھا گھنٹے سے زیادہ سرکار نہیں لے گی. یہ ٹوٹل ہیئرنگ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی, اور اس کا فیصلہ دیر اینڈ دین دستی موقع پر ہوتا ہے, اور آرڈر شارٹ آرڈر وہیں ہوتا ہے, اور لانگ آرڈر بھی ایک آدھے دن کے اندر ہو جاتا ہے. مین مقصد, مین بات کیا تھی کہ لوگ جو بے گناہ اندر ہیں, عدالتوں کا ٹرینڈ ہے, ابھی سپریم کورٹ سے آ رہا ہوں, سپریم کورٹ نے کہا آج ہم اور مقدمات نہیں دیکھیں گے, صرف جن لوگوں کو چھوڑنا ہے اور جن کا حق بنتا ہے نا گھر جانے کا, آج ہم وہ کیسز سنیں. تو آج ہمارا حق بنتا تھا ہیئرنگ کا, جس کا مجھے یقین ہے پروسیکیوٹر جنرل صاحب نیب کے بہت سیزنڈ اور ایک رسپانسبل آفیسر ہیں, اور چیئرمین نیب اس بات کا آج نوٹس لیں گے کہ آج نیب کی جانب سے ایک وکیل بھی پیش نہیں ہوا تھا. یہ ڈس اپوائنٹنگ بات ہے. تھینک یو. اچھا, لاسٹلی بتائیے گا سلمان صفدر صاحب, آج بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اگر خان صاحب کی جو ہے سزا معطل نہیں ہوتی, لیکن بشریٰ بی بی کے حوالے سے بہت سی امیدیں تھیں لوگوں کو کہ وہ کم از کم عید سے پہلے باہر آ جائیں گی. کیا آپ کے مائنڈ میں بھی یہ چیز تھی ان کی رہائی کو لے کر؟ یہ میرے صرف مائنڈ میں نہیں تھی, اس کی میں نے کوشش بھی کی. اس کی 4 وجوہات تھیں. خاتون ہیں, ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ان کو نیب نے کبھی اریسٹ ہی نہیں کیا تھا اس کیس میں, ان کی اس کیس میں پری اریسٹ بیل ہو گئی تھی. تو جب, اور عید فیکٹر تھا, تو میرا خیال تھا یہ 4-5 وجوہات اور کچھ ایسے فیصلے موجود تھے کہ خواتین کو سزا ہوتے ہی عدالتیں بڑا دل رکھتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں, بہانے اور لوگوں کے لیے چلیں گے, خواتین بچوں کے کیسز میں نہیں چلیں گے, ہم ان کو فوراً سنیں گے بھی اور میرٹ پر فیصلہ کریں گے. تو ہم نے جج صاحب کو بار بار کہا کہ آپ ان کا کیس تو سن لیں. انہوں نے کہا جب اسپیشل پروسیکیوٹر آتا ہے تو وہ دونوں کیسز میں. اچھا سر, القادر کیس کے علاوہ بھی کوئی کیس آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھ سکتا ہے؟ اس کی سماعت تو 7 دن بعد آپ دیکھیں گے, اور آدھا گھنٹہ اور 45 منٹ کی یہ سماعت آپ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کون سا کیس ہے جو عمران خان کو مزید اندر رکھ سکتا ہے؟ اب جو مزید اپنا بندوبست کے طریقے میں سوشل میڈیا پہ نہیں بتانے والا, آپ پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور کوئی کیس نہیں ہے جو موجود ہے. بنانے کو جھوٹے مقدمات جتنے مرضی آپ بنا لیں, کیا فائدہ, بنتا ہے گر جاتا ہے, اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سائفر کیس میں حکومت کا کیا ایکسپینڈیچر ہوا, کیا ایکسپینس ہوا. آئی تھنک دس از دا موسٹ ایکسپینسو ٹرائل پروسیکیوشن ان دی ہسٹری آف پاکستان. کیا رزلٹ آیا سائفر کا وہ آپ سب کو معلوم سر, ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلے آتے ہیں ان کا پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے. یہ جو فیصلہ ہے القادر کیس, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی پہلے سے پتہ ہے کہ جی, میں نے آج یہ کہا ہے کہ